این ادامه نمایش‌های امروزه تلویزیون سیاحی و هنرهای مردمی است. دوستان عزیز سلام عرض می‌کنیم و در نمایش امروزه ما در استودیو مهمان داریم. مهمان امروزه تلویزیون سیاحی و هنرهای مردمی عبدالعزیز رجب هستند که این شخص را تمام مردم کشور با نام حاجی پیاده خوب میشناسند. هر یک صحبت سرراهی که شما با مردم میکنید و آن بعضی معلوماتی که درباره شما در شبکه‌های اجتماعی است، از روی این مردم شما رو خوب میشناسن. همچون یک آدمی خوب، یک آدمی که سیاحت رو دوست می‌داره، یک نفری هستید که خیلی خوشحال هستید، خوش صحبت هستید و امروز با بینندگان ما مشرف می‌شود که در صحبت شما برخوردار باشم. من شما رو قبل از همه خوش آمدید میگم به استودیو. سوال نخستین ما چنین است که شما علاقه سفرهای زیادی کردید، پیاده خیلی گشتید و تا زیارت خانه خدا نیز شما پیاده سفر کردید. چیز باعث شد که شما محض همین گویم که این یک نوع توریسمی پیاده‌گردی است، پیش توریسم است همین سفری پیاده هم. چی شد که شما این تصمیم رو گرفتید؟ خوب می‌دونید که شما استاد ورزش هم هستید. در دوره‌های پیش میگفتن که اولادمون پیاده اسبکی خرقتی اسبقتی اشترقتی سفری خانه خدا میکردن. یعنی که چی میکردن؟ بعد ما میره همین چند وقت شد ما میخوام فکر کنم ما تو نمیشه اگه میره پیاده با تکرار کنه. من در نوحه همدان 30 سال معلم تربیت جسمانی بودم، مربی کشتی طرزی آزاد. خب در دوره مرحوم قهرمان جهان آقای سیمون رحیموف ما استادی عنوان استاد ورزش کارمند شایسته ورزش جمهوری تاجیکستان را گرفته بودیم. اولین بار ما از صنف 8 اومده در آموزگاه کسبی تکنیکی رقم 5 یعنی که училище رقم 5 الکتریک. در اون گروه 25 نفر دانشجو بود. یک تاجیک ما بودم و یک ازبک از شهر نو. دیگر همین جهود بود، اساتی بود، روس بود، همین طریقه هم. یعنی که ما همون چنو بعد چیز سر شد و با ورزش آموخته بودیم. مربی اولین ما استاد ورزش ماست اسپورت اسیسی رکوب میگفتن شوروی رمضان صالح آبادی اساسین بود. من در دوره یوشی خردکک در باغچه بچگان بودم. در باغچه بچگان انا اونجا همش روسا بودن همین خیلیشی، یعنی که با روسی خوب بلد بودم. وقتی که اومدم چیکارم بعد میگم که ای عبدالعزیز انا линь بني балантар میگم که линь نوست так русский владеешь. Кто по нации? Малтуки таджик, не похож, или ты осетин, или грузин, или это самое. Бачишь, михаил. Она بعد میگم که عبدالعزیز смотри, вот самый сильный напарник, то вот этот человек. Если выиграешь, ты станешь чемпион республики. Она хайб اکو کم کم بالشکی میکرد. خیلی بام چی میکنیم سخواتکام میشید، حرکت میکردیم که امو سپید نکرد بزنیم که تو اینکه همچنین هم خیلی مشکل بوده که براش خوراک اساس بود. خوب همین طریقه ما فکر میکنیم که اگر ما چمپیون شیم یک ماه اوقات به پول بخریم. این مسئله شو فکر نمیگیم که اگر چمپیون بشیم تاجیکستان معرفی میکنیم میشم مسکو لنینگراد او جوابی مسوس بوده که انا خیلی او حالا بنی کندگی گوش کستگی زانو بستگی همین ملخ برین همین موش ملخ برین میشاسپیم تو اینکه چمپیون شیم. خیلی خلاصه سال از صنف 8 ما سال 64 училище رقم 5 داخل شدم. سال 65 چمپیون ریسپوبلیکا شدم. 66 67 یک 3-4 سال چمپیون ریسپوبلیکا شدم در وزن خب 42 48 52 هوید بر نمود گوشتین طرز آزاد. بله یعنی که علاقه جهانی ما سر شد. خب گوه مال با در سام با هم برآمد میکردم کپناو بودن هم خیلی خشی انا عمود دوره ها بعدتر قهرمان جهان مرحوم آقای سیمون رحیموف رئیس کمیته جوانان ورزش شد. در همون حالت بعد حجتامون تارو کردیم ما دادم استاد ورزش کارمند شایسته ورزش جمهوری تاجیکستان. یعنی که عمود خوردی با ورزش آموخته بودیم. تصمیم پیاده رفتن، پیاده سیر کردن از کی پیدا شد؟ یعنی که بعد همچون ورزشکار بعد گفتیم چه خیلی کنیم که همین کار ما پیاده تکرار کنیم. خب 2002
дар қушунҳои сарҳадӣ кор мекардам. Ма гуфтам ку як 30 сол маълим тарбияси будем мураббӣ куштем. 23 сол автомат Калашников марзабони Афғонистону Тоҷикистон будам. Унвони звани майор қади пенсия биромадам. 23 солу 5 моҳ. خب 1000 сом нафақа мегирам. ҳуҷҷатнома, удостоверение ахроҷи билети ҳамаш ҳаст тарзи расмӣ. Хулоса баъд ҳамин тариқа сар кардем. Хайр мерафтам комитаи олимпӣ, комитаи сайёҳӣ, ҳамин тариқа мо одновременно як бора ҳам ватани хидмат муаррифӣ мекардем, ҳам даъват мекардем сайёҳони тамоми дунёро ба Тоҷикистон. Яъне ки 4 фасла ҳис мекунӣ. Тобистон, тирамоҳ, замистон, баҳор. Бале. Хоб бо алафҳои хуб, обҳои хуб дорем. Ами Эрон тараф мере оби нӯшобиро мехарӣ. Об мехарӣ ба худо ки ҳар дарёи 5, Аму дарё, Сир дарё, Кофарниём, ҳар як дарё чишмаҳо дорем ки як аҷоибот аст. Ира ҳеҷ маҳал баъд 1000 бор шуғрона мекунем ки ҳамин ватани чӣ дорем. Гарчанде ки ана 93% кӯпора Кӯҳистон аст. Ако бояд мо кадом намуди чира мисол чӣ боша, обшакорӣ мисол ана бояд битонем дарахт хоб чородорӣ, чунки Кӯҳистон ки бисёр аст, ҳамин тариқа бо ризқрозӣ мешавад. Яъне ки баъд сафари мо сар шуд. Аз кадом сол? Аз 2002 баъд хулоса рафтем 11 рӯз дар мошин Тоҷикистон, Узбекистон, Туркманистон, Эрон, Ироқ, Саудия Арабия. Яъне сафар якум шуд тавассути мошин сурат гирифт. Тарақи. Баъд онҷа баъд фикр кардам ки оё ба амираҳо метавонем дар раҳ чӣ гирифтан дар кора ки проблема нашавад. Баъд сар кардем ҳамин веш мисол ки онҷа баъд чӣ мегирӣ? Медикамент мегирӣ, кружка барои об, барои чӣ кардан, ҳуҷҷатгузорӣ мекунӣ. Баъд ҳамин намуда 11 намуд ҳуҷҷат тайёр мекунӣ. Гаштем омадем, баъд Москва рафтам, камтар шароит шуд. Баъд онҷа ҳуҷҷатгузорӣ кардем, ай Москва сафар сар шуд. Аввалин сафари мо пиёда 2005 моҳи август буд. Камтара ками март, апрел хиники буд мешавад. Баъд сафар шуд. 5 нафар будем. Ака ман ҳамчун роҳбалад тоҷик, хоб як узбак буду, як доғистонӣ буду, як чечен, асатин будам. Хеле хулоса 5 миллат. яъне сафари якуми шумо аз Федератсияи Россия оғоз шуда? Сафар сар шуд. Яъне ки Москва, авҷа омадем, баъд чи Волгоград, Калмикистон, Чеченистон, Доғистон, Озарбойҷон, Грузия, Турсия, Сурия, Иордания, Саудия Арабия. Ин сафар 9 моҳ 12 рӯз тӯл кашид. Фақат рафтан ё рафтану баргаштан? Як тараф рафтан. 9 моҳ 12 рӯз. 5 нафар. Ҳар рӯз оле ки нафарҳо бад нақл мекунда барои ҳар рӯз сафаромон аз 40 то 50 километр. Ака дар он мамлакатҳо ки рафтем, мисол ҷои таърихи. Хоб баъд Ӯзбекистон, баъд ҷо ки Осетия, Доғистон амо Махачкалда падари Ҳабиб Нурмагомедов ҳамкурсмон буд. Яъне ки 50 сол пеш шинос буд, мураббии куштин тарзи озод буд. Баъд Ҳирот рафтем, ҷазорати Абдурахмони Ҷомӣ, Алишер Навоӣ, баъд Исломқалъақати Эрон, Машҳад зиёрати Имомризо, шаҳрисоз Абдуқосим Фирдавсӣ, поён хамидем харитақати Нишопур. нақшаи сафари аз ин тараф омадем. ин хатсари сафари мо. Теҳронда мо дар чӣ будем? Комитаи олимпӣ, оғои Кӯҳандонӣ, оғои Камолӣ ё намояндаи комитаи олимпӣ чӣ буданд? Оғои Кӯҳандонӣ дар Заочный институти семуми заочный тамом кард Тоҷикистона. Хоб Ҳамадон инҷа боронгоҳи Болисино аст. Хоб боронгоҳи Саъдӣ, Ҳофиз Широзӣ. خب ایسا اومدگی طرف بندرعباس مولوی پردیل کشتی قطعی خلیج فارس خلیج عربی خب 15-16 ساعت کشتی قطعی با این طرف میرد بعد اینجا امارات عربی سر میشد یعنی که دبی چند مرتبه همین با سفر برآمدید در دوام 50 ساله ما 11 سفر داشتم 3 بار حج یک بار بیت المقدس مسجد الاقصی سنگ معلق دیگه انکارада سگ گزید پرابلم شد کلمبودا
қанамгӯ ҳазрати одам алайҳи саломда ана Шри-Ланкада уже кӯпашака биз аз сабаби нафаҳмидани забони англисию забони ҳиндӣ Шри-Ланка ҳам рафтед шумо? бале хоб шудем тавларза 6 кило дарах хароб шуда 5-6 кило амҷа бинимон қариб мурда будем баъд я ошно дора гӯ ҳоҷии ҷигар одам гандара ҳеҷ намешавад баъд савол дигар ин қадар сафари зиёд доред мана боз нияти сафари навбатӣ доред ҳамин сайёҳати пиёдагардӣ чӣ манфиат дорад ба инсон ака ман навинем ба наздикии моҳи марда 77 медорам 77 сола мешавам аз чеҳратон маълум нест ана оли гӯш кард 77 сола мешавам хоб мо ҳамчун фарзи муслим ҳоҷиам ки бошем камкам ҳам ана чӣ мекунем тамошо мекунем шукор мекунем манзараро мебинем пас аз намозхонӣ дитор дорем дитора бигирем мегӯяд ки ҳоҷи девна бо дитор мегирам бо дитор намегирем раҳбар ҳам мусиқӣ гӯш мекунед камкам бо ватан ёд мегирем бо садои мусиқӣ яъне шумо як нафари хеле хушҳолам ҳастед ҳамин худи хушҳол будан умри инсонро дароз мекунад ва ман мебинам ки бисёр ҷиҳози зиёди сафарӣ бо худ доред яъне аз худи ҳамун масалан чӣ гӯем чойник сар карда то дигар масалан бале ва ин ҳама инҳо тӯҳфа ҳастанд чӣ ҳастанд ино ҳамун чизҳои худмонанд баъд сайёҳ баъд тоҷикистони худро маърифӣ кунанду хоб ҳамун чизҳои бобигиву чӯи ҳар мамлакатҳо ҳастанд ин кокло кокло иҷа ҳастай момаву бобоомуну модаромун аввалай пеш кокл доштанд ва инҷа парчамое ки он давлатҳое ки шумо сафар кардед дуруст дар инҷа парчамое ҳастанд ки шумо ба ин давлатҳо сафар кардед хуб бисёр хуб дигар масалан чӣ азоб дорад сафари пиёдагардӣ азоб чӣ гуфтам дар кор ҳар одам ҳамсафари мо шуда наметавонад барои тайёрӣ дидан дар кор машқ кардан дар кор саҳри бегоҳӣ ҷисман хоб ҳолатҳое мешавад ки хай мегӯм ки гӯшна мемонӣ касал меша уҷа бо ҳастай дороҳо чи медикамент барои чи ҳастай баъд баклашка баъд савол давоми ҳамин савол ки дарҳо чӣ мехӯрем мушкили ана ин савол албатта чӣ мехӯред баклашкаро мегирем нигоҳ кунем ки дулано омад дулано мошино калон баъд ами як дусе мегӯем ами хеле мекунем баъд мебирам ами хеле мешина дулан амҷа ё ки туркай афғонай тоҷикай русай узбакай откуда куҷо мегӯем сафари ҳаҷ проблема мегӯем об аввал об мекунам ана ҷойҳоро при об мекунем баъд ягон чи дар корша ҳуй мекунам чо нигоҳ ки пиёз картошка дора я ду пиёзи картошка барои овқаткунӣ мегирем хоб баъд мебурем ҷура амҷа мегӯем ки ана ҳамин қа мекунем илтимоси дуо мекунем яъне хӯроки шумо раҳбараҳ муҳайё мешавад 80% хӯроки мо бепуле ба худо ана ки шаҳрҳои калонда наснавани ман мактуби комитаи олимпии комитаи сайёҳӣ моро мегӯяд ки сайёҳо акин куҷо омадагиянд як шаб ним шаб меҳмонон барои ё ҷои хобу ғизову баъд шок яъне баъде ки аз тоҷикистон гузаштеду рафтед ба қадри обҳои тоҷикистон банд мерасед ба худо ки сам 4 фасла ҳис мекунӣ тобистон замистон баҳор тирамоҳ кӯтоҳтарин сафартон чанд моҳ буд инами нав рафтаги омадагим ҳафтаним моҳ дигар сафарҳо чанд ягон сол ҳафтаним моҳ наҳним моҳ ҳашту бисту чанд рӯз ами хелами тариқа чанд шуд дигарош тақрибан ай 5-6 моҳ кам набуд зиёд буду кам набуд ин навбат ҳам шумо нияти сафари ҳаҷ доред мехел ака тоҷикистони худро маърифӣ мекунем 12 сола ман ҳаҷ нарафтам азоби гуруснагӣ ҳам кашидед ягон маротиба ака гуруснагӣ бале гуруснагӣ буд нерадам шуно намемонӣ қоқиқ чикрӣ самаблоқ мевагиҳо баъд як кас мара гӯфт ҳоҷӣ чӣ ба ин чоқти хеле меваҳои табиӣ ина хеле шай амроҳ мегӯем ки чоқ чӣ бигирем чи казалай чӣ кор меам ҳамин эронда зоидон буд кушои рафтем ки ҳамин зардолу пухтай ҳамин таъташа хӯрдану болош ҳастай баъд
یا همین کمیکن نمیشه خب میزننش و چه یعنی با همین اصلا یوردام کرد همین اصلا جرا نمونه بلوک میکشی او استاک تورد به قفیاج خودم میگه هجوم میگه اصلا کار اومد یا من شخصیت معتبر یا میشه هدا کردی جایی که نرفتیم همه پرچمو رو گرفتیم قریب چندین پرچم توریستون بولو خوب از همین سفر از پیاده سفر کردن شما با خود چی حلاوت میگیرید؟ برای سلامتی بهترین همین نون قوق قند برین با مزه نگاه کن سیستم عصب شیش جلد تلخه جگر گرده هم با فونکسیون خیلی اجرا میکنه میتوج یگان دارو مدیکامنت نمیشه فقط یگان مرتبه که بیاد میریم کم در زیق میشه که هی باشه بگو یکی خیلی کم یگان سنگه یگان چه می در طوری سرم زنم جانو برو گوش کرد همین وقتی میگه زیق میشه بعد رادیو میمونیم رادیو میمونیم با کتفو همسفری خوب داشته در این سفرها؟ بله امی رفتن مهم همسفری خوب بودن از سفر امی آدم در سفر میشنوشی بله او مرکز شتن خوردن شکم سیر کردن گپ در سفر میشونه گشنه میمونی کسل میشه یک موقعش میشه دیگر انم حالت امر دستگیری هم دیگر باید باشه برای نفرانی که مثلا میخوان که پیاده سیاحت کنن چی مصلحت میده شما حتما با ورزش آماده باشم جسماً آماده باشم سری بگوی راه بگردن حضور جوانون یوش نگاه میکنی باور میکنی اینم روشن هی انا میخوام کام خیلی بد نمیشه این اکنون ما هم خشمه که چی میکنه که بخ میکنم کام میشه ماش میکنم بجم که خراب حدی ماکسیمالی که در یک روز سفر کرده چند کیلومتر بود 50 تا 50 کیلومتر اینو برخالتا 12 کیلو اونجا با بعضی شوش گرفت موندم شوکوی همین برخالتا رو نمیکشیم لیکن در برخالتا چی داره در برخالتا چی داریم دورو دورت گفته دورو داریم چنگک داریم رگتکا داریم خب پلاتنسا داریم خب اسلانسی داریم برای سانیتری گیگین اسباب خب خیلی هم میگم که جنوبر کنی همش هر نفر شما رو دید فقط در پوشتون همین سمکه است همین بس آیا به این یگان بر گشتگی هستید به همین سمکه و به همون به اسب و یگان بر یا میگردیم شهر میگردیم نه من عموما میگم میگردیم چون که اگر اینا تویست چون که با همین صحبتی ما هم شما با همین اسبابای لازمیتون اومدید ما برای خاطر صحبت شما من با همین اومدم تشکر سلامت باشید خوب چی توصیه میدید برای نفرانی که شما رو تماشا میکنن میخوان که پیاده سفر کنن نگاه کن آینده ما جوانان ما فرزندای ما نوسای ما حتما با آموختن زبان انگلیسی زبان عربی زبان روسی آمادگی بگیرند بعد با ورزش همین او بعد خور نمیشن مهنت کنن حاضر باور میکنه در مرد شد کم میشنه افطوز میشینه همین جوانون همیشه تلفن شب روز تلفن حرمت احترام کم موندگی اینا میگم کانتر ببینن که یخ ببینن اگر سرچ خم میکنه گو که ندیده تلفن تماشا تو بعد تری یا کسی چش نکنه همین برای آینده جوانان ما حتما بله خوبه شما الان که نیت سفر نوبتی دارید ما از نام کلی بینندگان با شما روی سفید تمنا داریم صحتمند و سلامت رفته برگردید و البته باز بعد از این سفر امیدواریم که باز تاثیرات دیگری خود را آورده با تاثیرات میاد و با بینندگان ما نقل میکنید سلامت باشید تشکر همه باز تکرار میشم میگم که شکرانه میکنیم که وطن تنج آرامش داره ما دعوت بکنیم سیاحان تمام دنیا با تاجیکستان یه منظره‌ای داره که اگر پاگا کوهستان در میره و نموجا بناسکی بوده حالتی که چیکار نموجا مرغ کشتن پلاتکا زدن نون گرمشون پختن ایقا چکا و دوغ چی همه بخور نخوان $100 نموجش نمیتن با آینده برای همین شهروندان توریستان هم یک بایگاری میشن هم توریستان جای تاریخی معرفی میکنه یعنی دعوت سیاحان یک نمودی بلند شدن اقتصادی ملی هم هست بله تشکر به شما بینندگان نیز برنامه ما ادامه دارد و گمان میکنم که صحبتی ما برای شما خیلی جالب هم بود